Hi guys, good afternoon. We're here in Barangay Ball Gymnasium. It's their semi-final round of their. Hi, good evening. Yan. Semi-finals of their Sangguniang Kabataan Basketball League 2024. Yan. Ito table naman guys. Itong dito. So may babaws na. Ito may tarpaulin. Stage. Manilang gymnasium. So semifinals. So ako update sa ilang schedule. Ano ang pangkarandol? First game? Tapos? Ay, okay. So, manilang gym. So, gawas na diri. May tindahan diri. Alam dito sa piyak. Dito kami banda nga bakery ga. Dito kami nga bakery banda guys. So, hindi nyo makita. Gabi naman. Aring tindahan nga diri sa Tubang sa barangay. So, see you later guys. Ampang. So, we're back. Butak. Ano gwapo ko nga amigo. Ang gago. So, wala ko sa first game kayo na guys. Kaya nag-concede. Score nga 90. Pinagalan ko kayo na Jo? 90-69 to kaya. First game na. Yan. Guys, time check now, it's 8:35. So, possible mga past 10 na kami mga puli. Araw tindaan, no? May katambay. So, see you later guys, right after the game. Ayan, tapos na game guys. So, bukas ulit. Oops, excuse me, baby. Dan lang ako, baby. Hi, baby. Hi, what's your name? So, yun lang guys. And, panalo ang DB Farm sa score na 79-78 in the extra period overtime. Yan. Samahan ko. And we're going home na naman. And then balik na naman ulit bukas. Anyari sa'yo, idol? Anyari sa'yo? So yun lang, and time check now, it's around 10:20 in the evening. Yan, mga sasakyan, mga salakyan guys, langgo bla. Yun lang guys, thank you for watching, God bless everyone.